आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर सादिया आरिफ हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद गायनी सेंटर, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। आज मैं बात करूँगी यूज़ ऑफ मेडिसिन्स और ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान दवाओं का इस्तेमाल। प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इनको ट्राइमेस्टर्स कहा जाता है। 3 माह के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। इनमें जो पहला या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये वो टाइम है जिसमें एम्ब्रियो के और उसके बाद वो फीटस में बदल जाता है, उसके आज़ा या उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। इसको पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है और इस टाइम पे अगर मदर कोई मेडिसिन्स यूज़ करती है या कोई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं या किसी रेडिएशन को एक्सपोजर होता है, तो ये डायरेक्टली उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को असर कर सकता है और उसकी बनावट में नुक्स पैदा होने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए दवाओं का इस्तेमाल हमल में बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाज़ा करता है। जो ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं और दवाएं इस्तेमाल कर रही होती हैं किसी मेडिकल कंडीशन के लिए, आमतौर पे उनके मुआलिज उनको बता देते हैं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान हमल होना चाहिए या नहीं, और उन्हें ख़ुद भी अपने डॉक्टर से क्लियरली पूछ लेना चाहिए। यूजुअली जब किसी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म पे डाला जाता है रिप्रोडक्टिव एज की खातून को, तो उसको बता दिया जाता है कि इस दौरान अगर हमल हुआ तो दवाई को क्या बंद करना होगा या जारी रखना होगा या उसको तब्दील करना होगा। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड डिज़ीज़, एपिलेप्सी या मिर्गी या हार्ट डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, इसी तरह ज़हनी अमराज के लिए अगर साइकाइट्रिस्ट से दवाई ले रहे हैं, तो ये सब दवाइयाँ हमल के दौरान मॉडिफिकेशन तो रिक्वायर करती हैं, लेकिन इनका एकदम बंद कर देना भी सेफ़ नहीं होता क्योंकि ये माँ की सेहत को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दवाएं इस्तेमाल हो रही होंगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ना सिर्फ हामला खातून अपनी गायनी की डॉक्टर को चेकअप कराएंगी और अपनी मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगी, बल्कि अपने ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट को भी साथ साथ दिखाती रहेंगी ताकि प्रेगनेंसी की सुपरविजन भी होती रहे और जो भी उनकी कंडीशन है जिसके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसकी भी सुपरविजन होती रहे, क्योंकि माँ की सेहत ठीक रहेगी तो ही बच्चा भी ठीक तरह से नशोनुमा पा सकेगा। अगर हमल के दौरान कोई बीमारी पैदा होती है तो सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय अपनी डॉक्टर से चेकअप कराना बेहतर है। वो आपको वो दवाई सजेस्ट करेंगी जो आपके लिए सेफ़ होगी, या अगर मुनासिब समझेंगी तो आपको अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर देंगी। इस तरह आप अपने आप को और अपने अनबॉर्न बेबी को अननेसेसरी एक्सपोजर से बचा लेंगी किसी भी हार्मफुल दवाइयों की कैटेगरीज़ हैं कि उनमें से कौन सी प्रेगनेंसी में रिलेटिवली सेफ़ हैं और कौन सी अनसेफ़ हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। जो माइनर इश्यूज़ होते हैं लाइक बुखार हुआ, सर दर्द, जिस्म में दर्द, उसके लिए पैरासीटामोल एक सेफ़ पेन किलर है फॉर यूज़ इन प्रेगनेंसी। वो अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ की जा सकती है। इसी तरह हार्ट बर्न एक कॉमन कंडीशन है प्रेगनेंसी में। हार्ट बर्न के लिए सिंपल रेमेडी लाइक एंटासिड्स यूज़ किए जा सकते हैं, और उसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि दवाई पे डिपेंडेंस कम हो। इसी तरह अगर प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पेश आ जाती है, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में रिलेटिवली सेफ़ हैं। एंटीबायोटिक्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके नुकसानात एम्ब्रियो और फीटस के ऊपर इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि ये नुकसानदेह हैं, तो उनको तो प्रेगनेंसी में यूज़ करना बिल्कुल मना कर दिया गया है। मसलन जेंटामाइसिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनका फीटस के कान और गुर्दे के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वो उसको डैमेज करती हैं। इसी तरह जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप है, उसका भी कहा जाता है कि अनबॉर्न बेबी के स्केलेटन को डैमेज कर सकती है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन्स का ग्रुप है जैसे विब्रामाइसिन वगैरह, वो बच्चे के दांत को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक यूज़ बिल्कुल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक होना चाहिए। पेनिसिलिन्स का जो ग्रुप है वो रिलेटिवली सेफ़ समझा जाता है, लेकिन वो भी फिर डॉक्टर को ही मालूम होगा कि कौन सी इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक और कितने अरसे के लिए देनी है। इसके अलावा ख़वातीन अगर स्किन के लिए रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल कर रही हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रेटिनॉइड्स भी
ٹاکسیسٹی کاز کرتے ہیں ایمبریو کو، یعنی کہ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. پہلے بھی میں مینشن کر چکی ہوں کہ انسولن کوئی لے رہا ہے یا تھائروکسن لے رہے ہیں، یہ ایک تو پلیسنٹا کو کراس نہیں کرتی، یعنی کہ ماں سے بچے تک ٹرانسفر نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ جو جس کنڈیشن کے لیے مدر لے رہی ہے اس کو کیونکہ کنٹرول میں رکھتی ہیں تو اس سے مدر کی صحت بہتر ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس سے فیٹس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ آپ نے پریگنینسی میں جاری ہی رکھنی ہیں. اگر کوئی خاتون فیملی پلاننگ پلز لے رہی ہے اور اس میں کچھ 1-2 گولیاں مس ہو گئی ہیں، آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اور وہ کنسیو کر لیتی ہے، تو اس میں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جو ہی آپ اوور ڈیو ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پریگنینسی ہو گئی ہے تو دوائی روک دی جائے گی، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر کوئی خاتون فیملی پلاننگ پلز یوز کر رہی ہیں اور اس دوران کچھ ڈوزز مس ہو جاتی ہیں اور وہ افیکٹو نہیں رہتی ہیں اور وہ کنسیو کر لیتی ہیں، تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنے اینٹی نیٹل چیک اپس کرائیں، اور کچھ عرصہ اگر آپ نے پلز لے لی ہیں اور پتہ نہیں چلا اور کنسیپشن بھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس سے ڈیولپنگ فیٹس پہ کوئی ہارمفل ایفیکٹس رپورٹڈ نہیں ہیں. جو سیفسٹ دوائی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں سمجھی جاتی ہے اور ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ خواتین لیں، وہ ہے فولک ایسڈ. فولک ایسڈ ایک وائٹامن ہے اور یہ اس وقت بچے کی بناوٹ میں ہیلپ کرتی ہے جب ابھی خاتون کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کنسیو کر چکی ہے. کنسیپشن کا پتہ یا پریگنینسی کا پتہ تب چلتا ہے جب پیریڈز اوور ڈیو ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی پریگنینسی اس ڈیٹ سے 2 ہفتے پہلے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو پریگنینسی کے جو ارلیسٹ دن ہوتے ہیں، شروع کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں ایمبریو کے برین اور اسپائنل کارڈ یعنی کہ اس کے سینٹرل نروس سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے. ان دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو فولک ایسڈ ہیلپ کرتا ہے، اور اس ٹائم پہ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی یا اس کی کمی سے برین یا اسپائنل کارڈ کے اندر بناوٹ میں نقص پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو خاتون پلان کر رہی ہے کہ اس نے پریگننٹ ہونا ہے اس کو 3 ماہ پہلے فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن شروع کر دینی چاہیے. تو فولک ایسڈ انتہائی اہم ہے. سب لڑکیاں جو پریگننسی پلان کر رہی ہیں ان کو یہ سٹارٹ کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو کچھ ایسی دوائیاں ہیں جن کے کھانے کی وجہ سے فولک ایسڈ کی جسم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، جن میں سر فہرست ہیں ایپیلیپسی یا مرگی کی دوائیاں. تو جو خواتین یہ لے رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے تاکہ فولک ایسڈ کے لیولز ان کے، جو خواتین مرگی کی دوائیاں یا ایپیلیپسی کی دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فولک ایسڈ سپلیمنٹ ریگولرلی استعمال کریں تاکہ ان کی باڈی میں فولک ایسڈ کے لیولز کی کمی نہ ہو. آئی ہوپ کہ میں نے جو انفارمیشن ریگارڈنگ یوز آف میڈیسن ان پریگنینسی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.